ओम नमो शिवाय। प्रिय श्रोता बंधु, आमे आज दैनिक राशिफल विषय गुरुवार 8 तारीख को नहीं आलोचना करिबा। गुरुवार 8 तारीख सूर्यास्त 5टा 21 मिनिट 20 सेकेंड माने 5टा 21 पर। अशुभ समय 1:17 ରୁ 2:39। प्रस्तुत हो केतेबेले संध्या आळती हम केतेबेले काम आरंभ करवा इत्यादि। गुरुवार मेष राशि जानुआरी 8 तारीख गुरुवार मेष राशि पाई शुभ बार दोष नहीं। तथापि 12टा 20 पर अश्विन नक्षत्र पाई अशुभ समय आसीबो। 12टा 20 पर अशुभ समय आसीबो। एथर आमे हसी हसाइबा इतर जने मेष राशि लोक मान को कहगला हसी हसैबा इतर जने। आमे अन्य ओठरे हस फुटेले ही विधाता आम ओठरे हस फुटेया पाई प्रयास करिवे। आज मेष राशि पाई नानाविध सुख लाभ करिवार दिन। जदि काम करी आमे अन्य को हसाई परिबा तेबे आमको नानाविध सुख अवश्य मिलिबो। सुख पाइबा अन्य को सुख बांटिबा। संध्या 6:40 पर शुभ योग आसीबो। संध्या 6:40 पर यही शुभ योग आसीबो। ये लाभ भिन्न भिन्न ये जो सुख लाभ हेबो ता भिन्न भिन्न। केवल धन नुहे धन तो मिलिबो। धन पाई जो मान लालायत से लालायित लोक मान को धन मिलिबो। किंतु समस्त को मिलिबो प्रीति आनंद सुख आशीर्वाद उत्तम खाद्य सुसज्जा अंतरंग मित्र इत्यादि। बंधुगण आम वृषभ को जीवा। गुरुवार 8 तारीख वृष राशि पाई संध्या 6:40 जाए आदौ शुभंकर दिन नुहे। संध्या 6:40 जाए आदौ शुभंकर दिन नुहे। दिनटी बड़ असुविधार जीव दुखरे जीव। कहीं ना आज असुस्थता लगी रहिबो। शरीर माध्यम खड़धर्म साधनम। देह यदि भल नाई ताहले मन भल नाई बा संसारी भल नाई परिवार ठीक ठाक नाई असुस्थ रहिबे। आउ जो माने पुराना रोगी बा जाठी पुराना रोग अच्छी वृष राशि लोके कष्ट भोगिबे। शारीरिक कष्ट समस्या गुरुतर हो जो माने संकटापन्न अवस्था अछंती। गुरुवार हेतु डर लगुछि कारण शुक्र आउ गुरुंकर पड़ेनी। संध्या 6:40 पर शुभ समय आसीबो से जाए कष्ट। संध्या 40 जाए कष्ट। ईश्वर भरोसा सचिंता करंतु। 6:40 पर नानाविध सुख अवश्य मिलिबो। दिन 12टा 20 पर ठारू कृत्तिका नक्षत्र अशुभ समय आसीबो। कृत्तिका नक्षत्र को सतर्क कर दिया गला। दिन 12टा 20 पर ठारू अशुभ समय आसीबो कृत्तिकार। संध्या 6:40 पर समस्त सुखल रहे वृष राशि पाई। गुरुवार 8 तारीख मिथुन राशि पाई शुभ दिन नुहे। संध्या 6:40 पर ठारू शुभ समय आसीबो। 12टा 20 पर आर्द्रा नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेबो। संध्या 6:40 जाए शुभ समय बलवत्तर रहिबो। धन लाभ हेबो। किछि द्रव्य
ଉପହାର ଆକାରରେ ମିଳିବ। ତା ତ ପରଠାରୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ରାତି କଥା ସାବଧାନ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସାବଧାନ ରାତି କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦିନଟି କିଛି ଆଲୋକ, କିଛି ଅନ୍ଧାର, କିଛି ସୁଖ, କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବେ। ଦିନବେଳା ରାତିବେଳା ଆସିବ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଧିକ। ସାବଧାନ, ଈଶ୍ୱର ଭରସା। ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଦିନ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ମିଳେ, ମିତ୍ରତା ବଢ଼ିଯିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ଏହି ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରଠାରୁ ଆସିବ। ସେ ଯାଏ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିବନି। ମନ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ, ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ, ସାମାନ୍ୟ କଜିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମନ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମନ ବୁଝିପାରିବନି। ମନ ଯଦି ଅବୁଝା ହେଲା, ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। 6ଟା 40 ଯାଏ ମନ ଠିକ୍ ରହିବନି, ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ, ଅପରାଧ ଭଳି ଲାଗିବ। 6ଟା 40 ପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। 12ଟା 20 ପରେ ପୁଷ୍ୟାର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 12ଟା 20 ଯାଏ ପୁଷ୍ୟା ଠିକ୍ ଠାକ୍। 12ଟା 20 ପରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର କର୍କଟ ରାଶିର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 35 ଯାଏ ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଦିନ ସାରା ଭଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 35 ଯାଏ ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ। ତା ପରଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। 6ଟା 35 ଯାଏ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଶାରୀରିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ସମର୍ଥ ରହିବ। ଭଲ ଭୋଜନ ଓ ଶୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରଠାରୁ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମନ ଭଲ ରହିବନି। 6ଟା 35 ଯାଏ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦିନ 12ଟା 20 ପରଠାରୁ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ମଘା ପାଇଁ ଟିକେ ସାବଧାନ। 12ଟା 20 ପରେ ମଘାର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ କନ୍ୟା ରାଶି ଧନଲାଭ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ସେମାନେ ଧନ ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେବ। 6ଟା 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। 6ଟା 40 ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। କିଛି କଳହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦିନ ଓଳି ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ଭୋଜନ ଶୟନ ଆଦି ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରଠାରୁ ଆୟରେ ବାଧା ଆସିବ। ରାତିଟି ଅଶାନ୍ତିରେ ଯିବ। ଦିନ ସାରା ଠିକ୍ ଠାକ୍, ରାତିରେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ। ରାତି କଥା, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର। ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ କନ୍ୟା ତୁଳା କଥା। ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ ତୁଳା ରାଶି ଲାଗି ଅଶୁଭ ଦିନ। ଗୁରୁବାରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପଡ଼େନି, ତେଣୁ ବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୁଭ ଦିନ। 12ଟା 20 ପରଠାରୁ ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ଯାଏ ଧନଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ଦିନ ସାରା ଧନ ଆୟ ହେବ। ସବୁ ସୁଖ। ସକାଳ ଓଳି ଭଲ ଆୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସାନ ବା ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। କୃଷକ ନିଜ ଅମଳ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରଠାରୁ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। ମନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟା ଭଲ, ରାତିଟା ଖରାପ। 6ଟା 40 ପରଠାରୁ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ।
ଗୁରୁବାର ବିଛା ରାଶି ଲାଗି ଶୁଭପ୍ରଦ ଦିନ। ସକାଳ ଓଳି ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ଧର୍ମ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମାତ୍ର 6ଟା 40 ପରଠାରୁ ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ, ସୁଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ବାକ୍ ସଂଯମ ଦରକାର। ଦିନଠୁ ରାତି ବଢ଼ିଆ। ଦିନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବଢ଼ିଆ ଗିଳିବେ, ଭଲରେ ଶୋଇବେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 6ଟା 40 ପରେ ଏଇ ଲାଭ ଆଉ ଲୋଭ ଆୟ ସବୁକିଛି ବଢ଼ିଯିବ, ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଯିବ। ଏତେ ଖୁସିରେ ଯଦି ବାକ୍ ସଂଯମ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ଆହ୍ଲାଦିତ ଅଧିକ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ। ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ କଟୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଈର୍ଷା କରିବେ, ତାହେଲେ କ୍ଷତି ନିଜର ହେବ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଈର୍ଷାଳୀ ବନ୍ଧୁ ଚିଡ଼େଇବେ ଆଜି। ଈର୍ଷାଳୁ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆପଣ ସହିପାରନ୍ତିନି, କିଛି ଈର୍ଷାଳୁ ବୃଥା କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ 12ଟା 20 ପରଠାରୁ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ କିଛି ଈର୍ଷାଳୁ ବନ୍ଧୁ ଲାଗିବେ, ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଗୁରୁତର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହସେଇବା ଇତର ଜନେ, କାଳେ ମୁଁ ରାଗିଯିବି କି ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଜମା କଟୁକ୍ତି ପାଟିରୁ ବାହାରିବନି। ଦେଖିବା, ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। 6ଟା 40 ଯାଏ ଅଶୁଭ। ଗୁରୁବାର ହେତୁ ବାର ଦୋଷ ନାହିଁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆୟ ରୋଜଗାର ଭଲ ହେବ। ସେ ଯାଏ ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 40 ଯାଏ ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ସେ ଯାଏ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଭଲ। ଉପରେ ହସିବା, ମନ ଆବିଳା ଆବିଳା ଆଉ କି ଜାଣୁଛି। ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତି, ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆମେ ଯଦି ମୂର୍ଖ, ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ କଥା ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବା। ଉପରେ ହସିବା, ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। କାହା ପାଖରେ ନେହୁରା ହେବାନି, କାହାକୁ ହାତ ପାତିବାନି, ଦେ ଦେ କହିବାନି, କାହାକୁ ବୃଥା ପରାମର୍ଶ ଦେବାନି। ଦେଲେ ମଲେ ଆଉ। ଅପମାନ ତ ଜଗିଛି ନା। 6ଟା 40 ପରେ ବାସ୍ ମନ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଡେଇଁବ ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ। ବାସ୍ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଭଲ। ବିବିଧ ଲାଭ ହେବ। ଧନ ମାନ ବିଭବ ବନ୍ଧୁ ଉପହାର ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିବ। ସେ ଯାଏ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 40 ଯାଏ ଯଦି ଚୁପଚାପ ରହିବା, କଳିକଜିଆ ନ କରିବା, ପରାମର୍ଶ ନ ଦେବା, କାହାକୁ ନ ମାଗିବା, ସବୁ କଥାରେ ହଁ ମାରିବା ତ ଭଲ, ନହେଲେ ତ ଗଲା ଆଉ। 12ଟା 20 ପରଠାରୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ ମକର ରାଶିର ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ ମକର ରାଶିର ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଏ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରେ ମକର ରାଶିର ଲୋକେ ନିଜ ପାଟିରେ ତାଲା ପକାଇଦେବା ଉଚିତ। ସବୁ ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା ଭଲ, ନହେଲେ କଥାଟା ଶିଖରକୁ ଉଠିବ। ଗୁରୁବାର 8 ତାରିଖ ମକର ରାଶିର ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଏ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40 ପରେ। ସେ ଯାଏ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗିବ, ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ, ଦିନସାରା ଦେହ ଖରାପ ରହିବ। ଦିନସାରା ଦେହ ଖରାପ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:40 ପରେ ଅପମାନ ଯୋଗ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭାଳ ପୀଡ଼ା ଦେବ। ଦିନ 12ଟା 20 ପରେ ପରେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
दिन 12ଟା 20 परठारू उत्तराषाढ़ मकर अशुभ समय आसब माने देह और मन को भारी बाधिब 12ଟା 20 परठारू दिन 12ଟା 20 परठारू उत्तराषाढ़ मकर सर्वविध दुख आसब सावधान ईश्वर को स्मरण करंतु। गुरुवार 8 तारिख कुंभ राशि लगी भल लाभ योग अच्छी द्रव्य लाभ हो पारे ये योग उपभोग हेब दिन 6टा 40 जाए नाई मो राति संध्या 6टा 40 जाए सब प्रकार लाभ योग अच्छी सब प्रकार लाभ जी जो लाभ पाइले खुशी हुए आउ तमें गोटे सिगारेट पिया लोक मु तुम गोटे बीड़ी देवी तो खुशी हे ना तुमको तो मन ना कि भल सिगारेट मिल आ मत जानते तो मु कौन भल पाए आ दीटा फूल तोड़देले मोर सुख सरीगला फूल दौड़ दीटा पाईगली गोटे गाटे नहीं आसिली ताहले मोर सुख कल न सरे आ मो दरकार ना कि कौन करी पिंधि भी हार करी प्रश्न केमती कर पिले तापरठारू असुस्थता ग्रास कर 6टा 40 पर कुंभ राशि लोक मैंने असुस्थ हेबे शांति भंग हेब 27 नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेब 12टा 24 परठारू 12टा 24 परठारू 27 नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेब। आज दिन सारा जी जो वृत्ति करी बंचुंट आज पर्यंत बंची आसमानकर समस्त वृत्तिर विकास हेब से वृत्ति भल आय करेंगे हसवे संसार चलैबे सधन बड़ी पड़ो संचय करेंगे खुशी है बस दिनटी भल जीवा। गुरुवार 8 तारिख मीन राशि लगी खुशीर दिन दिनटी लाभरे जीव सर्वविध लाभ हेब यथा कहापाई कौन धन द्रव्य सम्मान चाकरी संतान साथी जीवन साथी सुस्थता सखा विशेषतः कृषकंर बढ़िया अमल हेब ये लाभ तांकर दरकार ना व्यवसायी मानकर बढ़िया बढ़िया समय सी पान बिकु थाउ कि धान बिकु थाउ पारा व्यवसाय करू कि हीरा व्यवसाय करू चूना बिकु कि सुना बिकु अर्थात छोट बड़ समस्त व्यवसायी मानी गुरुवार 8 तारिख सबू दिगरु भल कौन सी प्रकार समस्या नहीं हेले दिन 12टा 20 परठारू उत्तर भाद्र नक्षत्र अशुभ समय आसीब गुरुवार तेणु ये अशुभता बाधबनी जेहेतु मीनर अधिपति स्वयं गुरु जिते बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज वाइंटिंग टू सॉल्व इट मुख्य चाहूँगी समाधान करने किसी हेनी विपद तेणु उत्तर भाद्र नक्षत्र लोक मैंने व्यस्त विव्रत होवार कौन से आवश्यकता नहीं बंधु आम आउपदे कहवा जे मु ग्रह चक्र विषय जो वास्य कथा कही जे 2 तारिख मेष राशि 3 तारिख वृष राशि 4 तारिख मिथुन राशि 5 तारिख कर्कट ये वर्षा ए वर्षा सिंह राशि कहूँ सिंह राशि को बृहस्पति सहाय हेबे बृहस्पति को संतुष्ट करने सिंह राशि लोक मैंने ब्राह्मण सेवा करंतु ब्राह्मण को आदर करंतु आ ब्राह्मण प्रति केबे हेले अनुचित व्यवहार करंतु नहीं सेवा न करंतु नहीं आदर न करंतु नहीं किंतु ब्राह्मण प्रति अनुचित व्यवहार करंतु नहीं जदि ब्राह्मण रागिबे सिंह राशि सांघातिक क्षति हो जदि सिंह राशि लोक मैंने स्वयं ब्राह्मण जातिर तेबे भी से अन्य कौन ब्राह्मण को उपहास परिहास निंदा करंतु नहीं
आदर सम्मान करंतु जदि पारुछंती सिंह राशि लोके ब्राह्मण को भोजन दियंतु तांको सेवा करंतु तांको साहाय्य करंतु नहले चुप रहंतु किंतु ब्राह्मण को दुख दियंतुनी बोले बृहस्पति खुशी हेबे कल्याण करिवे ओम शांति निंदा करंतुनी मंगल हेबो बस ये गला आजिर कहानी जदि ईश्वर चाहिए पुणी आसंता काली मु आपण सहित यही दैनिक राशिफल विषय निश्चय आलोचना करी ईश्वर न चाहिए ढो मु किए आपण किए रही नमस्कार।